أرسط زينا نتجت من نازل له بهراو حدقة ببقعات نمبدا حزون كم وترو عقمتاتنا خنود بيقبات وحلو مس شعبيان فانون كالوت نايدق حيلتاتن زغبر صمدو نتግራይ ዳግም ናብ ዘይዛርና ይውክልና ኩናትን ምእታው ዝግበር ዘሎ መንቀሳቃስ ደው ከበል ይግባ ተባሂሉ ኣብ ኬንያ ብዝተለዓለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ 4 ሰባት ከም ዝተቀተሉን በአማይ ዝቁጸሩ ድማ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተሓቢሩ تعنا هبلي كبراتن كبرانن ازي اغلغلوت فنو تግራይ TBS تلفزيون كاب TBS ورقاوي كل شاب بزي ساعات ناباكم نبلو زينا براخه انه ساعته حليو جميرلهم سلاتي مكتتالكم بخبري اندعدمكو مس زيناتات ساعات حبيركم تصنح دما انا ناتنائيل فلقيم فلما نت ገጢምና ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ በበقعات نمبدا حزون كم وترو عقمتاتنا وديبنا نمدرخاو ቃል ስምርግጋጽ ህልውናና أب حدا كن عسل يجبأ كبل صمنا وملقت ودب حواحد قاليتهم مس مدرادرتو منجست فدرال ناب مقررات زعتوا اتودب مس كالوت دباو ودابتاتن بوليتيكا وحيلتاتن جن سلامة كفترن حدنت كتناخرن انت فتن يرام زرزر لنا أب منجو أتي بتاريخه ودب حواحد زمرح منجست تجرين نيهو دجام كيلو مس زمت أو دبل تجنا زمرح منجست إثيوبيان تولع جونات أنت تاو كينات فتيرو تجري نبري أتو زي تفلت مع تنتفعت مسأته أب كل تشان 15 عام تمرت بسمع بروتيرانا بكلم عرف تسجاجيرو اتخالي معرف قالسي فولي طببن بهرا وقلبتن يتقلب نيرو نز مدرخ زي أخل مدلاو زي جوره ويون زي دلي مريحنا تجري أبسبيه نوم برنحن حقاتيو زركابن سجاتات تسمع كحنشاشا كابتم سلعت زي الناس قدام تصواتو زك حد حق يكون نزبلو بزحات يوم إذا كم زيل انتلو إذا أب منجو إزوم تسمع مع تزنا برفت لي تبتيسو سر يوت أني أبز مثل أجندة كابزاتوس أني حلو والدبح وحات بنكس فيدرال تبديلو يزبلو بتخكلون بيناوي من واحد سلطان بمقبار اتزخر رزور كبت اسمس جبرو اتودب مثل يوات أن زبلو محيلتات أبي كل ركبات تسأميدلو أبزنا السمن مجلس زودب مشتر كلهم عوتات هزب تجري أبزنو حدنتون ودابو أنز مسرت يزبلن تخون اتودب نزبنات كم هزب زقت أمم فتنات السجيرو أبز مواقل كبت حز خالون سلا بحدنا تودي واستقال سيك بالحق مسكيرو صلاتون هزب تجري من بركة خوي ون مثنات زكال فلما حدنا تون تلحلحن ودابتاتو انت فرسنو يكابز بالمبجسي أبزو مشترات عوت هزب تجري كربا ربوت أنيحو من اللون زبالة ودب انت خونا جن هزب تجري كاب تمكر أن زيت سعد لبون انت بجسو نزمت فتناتاتنا بدها نسله اللون ويك على سلو كبل أبي سمنا وملقتو علا وغيرلو سرعت بالسجناون نتز أوجو جنسايد نمعوات تخرج غير السرح لحد نتز تجري مزراجن ودابتاتو بمفراس هزب تجري ما أخل سينو كبتات المقبار يكبل نسرعت بالسجنا زخساس حوحات نزوجن وحدات كدعت تجارو أب تحتيو عسيبو هزبنا بخبابك النتارخ بهراو تكالاتون ودابتاتون كفرسا ليتن كأثرن سعيرهم يوم كبل مستمتن خار حد نزت قل مسوعتو ذكرن حساب انت بتسمعو هزب تجرايجن نزت توادد شرحي بأقو بمنكح نتو الأخت جونس هاي سرعت بالسجنا حيزو حد نتو كبتنن ودابتاتو كفرسن نزوا فرقو جل بهراو كحدات بصنعات تقاليسو نبتا تخكلنيا دنبو دنب جونسايدر كصنبر غيرو እዩ ዝበለ እትውድብ ከዲዑን ይክሒዱን ብዛዕባ ዝበሎም ኣካላት ስፍሓት ዘለዎ መግለጽ ሂቡ እዚ ከዳዕ ጉጅለ ሕዝውን አንጻር ድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ መሳርሒ ኩሎም ጸላእት ኮይኑ ምኽዳም ይቅጽለሉ ዝበለ ሓይሊ ሕወሓት አባላት ጉጅለ ክሕደት ነትዋሕስ ህዝብና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ዝፍሕስዎ ዝነበሩ ሽርሕታት ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ይንየቱ ለለው ክብል ብምግላጽ ግደን መሪሕነትን ቶም ዝረገሞም ዘሎ ወገናት ኣብ ህንጸትን መሪሕነትን ሰራዊት አሉታዊ መልክዕ እንትህቦ ተራእዩ መግለጽ ውድብ ሕወሓት ለኣለውነት ትግራይ ክረጋገጽ ጥራሕ ዘይኮነስ أحلف كان مهاب زفصم وبهرا وكحدات حزون يقصلوا له مسبله حدشتي مجلجلت خوينهم سرعه بالصقنان حزب تግራይ አንበርኪኹ ስልጣን ከረክቦም ለይትን ቀትሪን ልምነለው ክብል ኣብ እትሰምናው መልእክት ዘሕለፈ ይትረፍ ሕዚ ህዝብ ትግራይ መቃለስ ማእኸሉ ኣብ ዝመለሰሉ ትማሊ ኩሉ ተቋጻጺሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እውን ተኾነ በኸዳዓት ከተሰኮነ ተናቢቡ ታሪክ ሰሪሑ ይክብል ዝገለጸት ውድብ ህዝብና ሕዝም ነቶም ኣብ ውሽጣዊ ሕቱኽቱኽ ክጽመት ተልእኮ ዝሓዙ ውሕዳት ከዳዓት ቃሊዑ ብሄራዊ ሕቶታቱ ክምልሱ ኣብ ጎን መንግስቱን መሪሕነት ውድብ ሕወሓትን ዓሲሉ ኣብ ዝቃለሰሉ መድረኽ ይበጽሑ ዘሎ ክብል ኣብሪሁ መድረኻው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ለዓላውነቱ መሓስን ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ብመንነቱ ዝቕተልን ዝሳቐልን ዘሎ ህዝቢ ሓራም ውጻእ እዩ ዝበለት ውድብ ብሕማም ጥሜትን ሞትን ዝሃልቕ ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ስደትን ዝርከብ ህዝቢ ምድሓንን ናብ መረበቱ መሊሱ ዘላቒ ህይወቱ ዝመስረተሉ ምቹው ኩነታት ምፍጣር እዩ ክብል ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕጽዋን ክባን ወጽዩ ከም ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ቁጠባዊ
ቅልውላው ምፍታሕን ዳግመ ህንፀት ዝዓነወት ትግራይ ምጅማርን ህዝብና ብኣልማሚት ንዝጨፍጨፉ ቁሸታትና ዘባደሙ ጆኖሳይደራት ተሓታትነት ምርግጋጽ ክብል እቲ ውድብ ገሊጹ ብሓፈሻ ድማ ለኣላውነት ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብምውሓስ መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዝረጋገጸሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ብምዃኑ ነዚ ድማ መላእ ህዝብና ምሁራት ሲቪክ ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን ፖለቲካዊ ኣረኣያና ብዘየገድስ ኣብ ምርግጋጽ ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ህዝብና ከቲትና ክንቃለስ ይግባእ ኢሉ በዘጋጣሚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተታሊልኩም ምስ ጸላኣይ ብምውጋን ኣንጻር ለኣላውነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ትሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ኣብ ህዝብኹም ዘይንጸል ጸሊም ታሪክ ክትጽሕፎ ይግባእን ዝሓለፈ ኣክሊልኩም ናብ ዓድኹም ተመሊስኩም ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ረብሓን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዓሲልኩም ዘለኹም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ከተሰጉሙ ይግባእ ካብዚ ሓሊፉ ምስ ጆኖሳይደራት ወጊንካ ዝረጋገጽ ፖለቲካዊ ዕላማ ክህሉ ኣይኽእልን በለሞ ብሓፈሻ ብሳላ ቃልሲ መላእ ህዝብና ብሄራዊ ትካላትናን ውዳበታትናን ካብ ስግኣት ምብትታን ምፍራስን ወፂኦም ኣብ ዝሐሸ ቁመና ይርከቡ እቲ ልዕሊ ኩሉ ወሳናይ ዓቕሚ ዝወነነ ህዝብና በዓል ዋና ለኣላዊ ስልጣን ኮይኑ በብውዳበታት ወቢሉ ፖለቲካዊ ተሳትፉኡ ዝረጋገጸሉ መፍትሒ ኣንፈታ ዘነጽረሉን ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ነቲ ገጢሙና ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ብብቕዓት ንምብዳህ ሕዚ እውን ከምወቱ ዓቕምታትና ወዲብና ንመድረኻዊ ቃልሲ ምርጋጽ ህልውናን ኣብ ሓደ ክንዓስል ይግባእ ክብል ውድብ ሕወሓት መልእኽቱ ተዛዚሙ ነባር ቤት ምክሪ ተመሊሱ ሓድሽ ፕሬዚደንተይ ካብ ዝተመረጸሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ተመዛበልቲ ዝምለሱሉን ግዛታዊ ሓድነት ዝረጋገጸሉን መሪሄ ካርታ ንህዝቢ ትግራይ ዕላው ኣይኮነን ዝተሓደገ መሬት ንኽምለስን ዝሐሸ ቁጠባ ትግራይ ንምምዝጋብን ምስ ጎረቤት ሃገራትን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ዝምድና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ክብል ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ከላል ሓጋዝ ገሊጹ እቲ ኣመሓዳሪ ነዚ ዝበለ ምስ ልሳን ውድብ ሕወሓት ዝኾነ ሚድያ ወይን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እንትኸውን ምስ ትግራይ ኣብ ዝዳበቡ ኩሎም ዶባት ዘለዎ ኣካላት ዘለና ዝምድናታት ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ክብል ገሊጹሎም መሰረታዊ ጸገማትና ብልዝብን ሰላምን ንክፍትሑ ጻዕሪ ይግበረሎ ዝበለ እቲ ኣመሓዳሪ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ንናይ ሓበራዊ ጸላእ ምስ ካልኦት ፈተውትና ሓቢርካ ምምካት ንቡሪ ኢሉ እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ቁጽሪ ሓደ ጸላኢና ስርዓት ብልጽግና ይኽብል ድማ ተዛሪብሎም ውስን ትሕዝቶ እቲ ኣመሓዳሪ ተኸታቲልና ንመልስ ስለዚ ከምኡ ክንገብር ንሕና ሕምና ክንፈድሕ ሕዚ ከምኡ ጌርና ተራኺብና ከምኡ ክንገብር ናይ መጀመርያ ዕላማና ግን ይኾነ ካልኦት መማረፂ ቅድሚኦም ዝውሰዱ ኣለዉ ናይ ልምዓት ኣሎ ናይ ሰላም ኣሎ እዚኦም ኣብ ዘይኮኑ ድማ ናይ ሓባር ጸላእ እንተልዩ ከዓ ብሓባር ኮይንካ ህዝቢ ንህዝቢ ኮይንካ ትምክቶ ድማ ግድን እዩ ትምክቶ ማለት እዩ ኣብ ናይ መትካ ኺድካ ትወርር እኮ ይኾነ ሕዚ እውን ኣይንወርርን ዝወርር ዝበለ ኣካል እውን ከየለን መሬትና ክንምልስ ግዛእታዊ ሓድነትና ክንምልስ መጀመርያ መሬትካ ትሕዝ እቲ ትምልሶ ህዝብካ እውን ናፍቲ ነፃ ዝገበርካዮ መሬትካ ትምልሰኮ ስለዚ ግዛእታዊ ሓድነትካ ክትምልስ ክትራዳእ መሓዙትነት ክትፈጥር ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ኣካላት እውን ብሰላማዊ መንገዲ ኢና እኮ ንብል ዘለና ሕወሓት እኮ ካሊእ ይበለን ክዋጋእ እየ ከምዚ ክገብር እየ ኣውጅ ይፈልጥ ፃውዒቱ ናይ ሰላምን ሰላምን እየ ብርክት ዝበሉ ዳቤታት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ይፅሕፍ ኮዩ ክቡር ረቦ እምበር ውድና ውድ ሕወሓት ተደጋጋሚ ዳቤታት ሕዚ እውን ርእሰ ምሕዳር ኮይኑ ምስተሸመ እውን ናብ ውድ ሕብረት መንግስታት ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ኩለን ንሕና ደሌት ሰላም ምዃንና ብሰላማዊ መንገዲ ግን ግዛእታዊ ሓድነትና ተዘይኮነ ግዛእታዊ ሓድነትና ከመይ ጌርና ንገድፎ መሬትና እንዲግዲ ብሕጊ መንግስቲ እኮ መሬትና ኮይኑ ናፍታ 2012 ቅድሚኡ ዝነበረት ጸለምትናትና ሰለስተ ወረዳ ምዕራብ ዞባ ከም ዞባ 9 ወረዳ ተወዚ ህዝብ እዚ ተበቲኑ ዘሎ ፈቆደ ሱዳን ኣብ ትግራይ ሙሉእ ዘሎ ወረዳታትን ከባቢታትን ተበቲኑ ሰኣን መድሓኒት ብሕዱር ሕማማት እናሞተ በብማዓልቱ ሰኣን ምግቢ ብጥሜት እናሞተ እናሃለወ ስለዚ መሰረት ጌርካ ስውኻ ኮፈይ ትብልን ሶ ተራኸቢኻ መራኸብካ ንኢኮኖሚ ጠቕመካ ይሕጉዝና ከሎ በቃ ንፅጉምስ ይሕጉዝ ኣለዎ እኮ ብገባር ሰናይ ብሎም ብህዝቢ ብሎም ይሕጉዝ እዮም ዝሓለፈ እኮ ይፋ ብዝኾነ ኤርትራውያን እኮ ኣብ ሸራሮ ኸይዶም እኮ ሓጊዞም እኮ ሒዞም ኸይዶም ዝኣኽሎም ምክንያቱ ቤተሰብ እኮ እዮም ተዋሊዶም እዮም ቤተሰብ እዮም ክነግረካ ቦርደር እዮም እያ ሶ ብዝቢ ምብራቑን ቦርደር ዛላንበሳ ቦርደር እዩ ምንም ትገብሮ ተዋሊዱ እዩ ክብለካ ደለየ ስለዚ እዚ ክሕግዝ እውን ይጠቅም ነቲ ተመዛባሊና እውን ንኹናት ጥራሕ ወይ ንጥፍኣት ጥራሕ ከምቲ ዝሓስቡ ኣይኮናን ንሕና ንጋመድ ንዛመድ ከንነግድ በዘብልና ክንነግድ ተደልና ብሰሜን ተደልና ብሱዳን ንነግድ ተደልና ብዓፋር ንኸይድ ተደልና ምስ ኦሮሞ ንራኸብ ምስ ኩሉ ብሄር ብሄረሰብ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዮ ፅልእ ይብልና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅልእ ይብልና እኮ ምስቲ ስርዓት ይፅልእ ዘለና ቁፅሪ ሓደ ፀላኢና ናይ ፅልኢ ጠንሳስ ድማ ስርዓት ብልፅግና እዩ ንኩሎም ፀዊዑ ፃውዒት ገይሩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብላዕልን ብታሕትን ብጎንን ገይሩ ሓዊ ዘፍሰሰልና ስርዓት እዩ ስርዓት ብልፅግና እዩ ምስ ስርዓት ዝኸዓ
زتعرقنا نجر انتهلي طرح بسلام من قد تنزل نزلنا تتفصمن كازو صالحنا أديس أبابا خيدنا هنجزء بحر دار خيدنا هنورر جوجام خيدنا ويجزع خيدنا هنورز على ما وني ولا خمود السلع زيجين نايو حوار سلع أنت خوين دما نايرترون سلع أنت خوينو نعفرون سلع نهزو عفار نهزوهم حراون سلع أيو حزن رأي لنا أفزوهم حرات هاي فتركم زلت رأي لحكو مع التوي بدرون بخبرت برتات بيجيت كويل قطر له مالتي سو فنوع قطعات عاطيهم يواقوا ولو سلازي زي مسارات غيرهم خا محزنت قاعد لهم نمتاي حبراو صلا لنا مالتي دحرنا ناو خيدنا بقى حبراو صلا ازي بسلامو منقد كساب زي بكا كن محزنت فطيرها بسلامو منقد نا حبارنا صلا ايو نو يلنا خنمكتل لنا زول دما انت خم غير حطيات يهو اي هو هزن هزركس امانياوم عالم تا تمال ادخل تماليخا زين انترناشونالي لمثالي نحنا زلام بس اساس تخفتس سئلنا نحنا بناتنا متوقع بناتنا بتسم بتسرعت كارنسينا ديو متوقع ناديو نايحلف ديو نا انويس بتهاجر مس هاجر نحنا او تحت ايثيوبيا عندنا ستيل ايثيوبيا يعني حزي كم ايثيوبيا خوينا تغارينا ግን ድማ مس زغوراوتنا هاجر ድማ مرخاب زخلخل حق منقص حق منقص ناون يلن كم يترخاب ግን يفلط يخوني ز مسرات غيرنا مرخابنا ግን አጠናخرنا ክንቆጽل لنا حزون كم منقص مس شعبية فانون كالوت ناي دق حيلتاتن صمدو بمفطار نتግራይ ዳግም ናብ ዘይዛሪ ናይ ውክልና ኩናት ንምእታው ዝግበር ዘሎ ኩሉ መዳይ ምንቅስቃስ ቀልጢፉ ደው ክብለለዎ ቅበል ኣብ ቀረባ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተሰመየ ፖለቲካዊ ትካል ገሊጾም እቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ቅዋም መጸዋዕታውን ኣቕሪብሎም እቲ መግለጺ ከም ዘለዎ ክቐርብ እዩ መግለጽ ቅዋም ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ህዝብ ትግራይ ኣብ ታሪኹ ንዝገጸምዎ ደጋውን ውሽጣውን ወረርቲ ብምክካት ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዕዙዝ ዓሸራ ዘለዎ መንነቱ ንዋጋ ዕዳጋ ሕሊፉ ዘይሃበ ሓድነቱን ክብሩን ሓልዩ ዝመጽእ ህዝቢ እዩ ብባጅ ጅምር እቲ መግለጺ ይኹን እምበር ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት 2013 ዓመተ ምህረት ጸቢብ ጉጅለ ሕወሓትን ንባዕሎም ኮርን ልዕሊ ኮርን ኢሎም ዝጸውዑ ሓላፍነት ዝጎደሎም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ክብሉ ህዝቢ ካብቲ ዝሓለፈ በሰላ ኩናት መሊኡ ከይደሓነ ናብ ካልእ መብረሲ ናይ ውክልና ኩናት ንምስግጋር ኣብ ጫፍ በጽሑ ይርከብ ኢሉ እዚ ጸቢብ ጉጅለን ንባዕሎም ኮርን ልዕሊ ኮርን ኢሎም ዝጽውዑ ኣዘዝ ሰራዊትን ቅድም ክብል ብሕወሓት ተባሓተ ግዚያዊ ምምሕዳር ከይተረፈ ብሓይሊ ብረት ብምፍራስ ዝነበረ ጭላንጭል ሰላም ንምጥፋእን ስምምዕነ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ከይፍጸምን ዕንቅፋት ናፈርጠሩ ጸኒሖም እዮም ክብል ከሲሱ ፖለቲካዊ ጸገም ካብ ኩናት ወጻእ ዝፍታሕ ዘይመስሎ ጸቢብ ጉጅለ ፈታዊ ሰላም ህዝብና ዳግም ናብ ኩናት ንምእታው ምስቶም ጸረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ጸምዶ ፈጢሩ ኩናት ክጽሕትር ጸኒሑ እዩ ክብል أفليتو حزد ما سمع سلام بروتيرا بعلي كم زفرس بمواج نتجزيو زحلفو بيت مخرج أويعو زي حجاو بريزيدنت سيمير كابيلو أزوج جلن مجاباريون زخون حيلتات نزخدو وزلو معنا ومن قد نمكلاس قدم قبل بسم مكسقاس دليت لو تتقراي توديبو كنات نخترف زك على سنة حيلن كالوتن بحبار بمخان بيت مخرج سلام لو تنتقراي بمقام قال سنة بكل مدى وحافن ببال بعلت شعات جنبت كل تشان 10 شمونتن عام تمرت مسراتي وعلى أكايدو لكبل جليزو بيت مخرج سلام لوط انتقراي نمسراس تودبنا قدم كبل اب منقسقاس دليت لوط زنبرنا ودبات محبراتن تداررد تسممع بريتيرا زخون والقسباتن ودبات نصنت ولدون ناي ميديا اكالاتن كالوت محبراتن تخونن نايز ودابع علامان مانيفستون تقبلنا بقصالنت كنقالسينا يلو علامة بيت مخرج سلام لوط ان بحفشا اب تقراي سلام لوط ان مرقاس كوين بفلاي دما نتي اب انقدع حزب تقراي ديبو تشچ زبزلو دحر جلن واردياتاتن توادد حزباو قالس بمكياد ناب سلاماو منقد تجددو زمصلو كنتات مفطر هزي بزي خونلو كنتات دما بكل مداي قالسي كإلا بمقبار نعو زتك نقولهم بوليتيكاو حيلتاتن دليت لوط ان زحاقفه ناي سغغر منغست بمسرات حزب تقراي قلطيفو فتحاوي ديمقراسياون تأمانن زلو مرص اغيرو ناب معري محدرا زملسلو سرعات مفطر مخانو ابريو بيت مخر سلام لوط ان تقراي ابزلو معله زكايدو مسراتاي وعلو ابستفلاليو اجنداتات عميق زته بمكياد بمدالو كوميتي نزر قربلو مقالسي مانيفستون سند سنه مغبارن زصدقن تخون نت بيت مخري زت حبابرو اكالاتون يسيومولو كبل افليتو اموداتا بيت مخر سلام لوط ان تقراي ابهلو كنتات تقراي بمزتاي ازم صعبو سانتات بمحلاف نملا حزبنان مداركتا اكالاتن صاوعت قالسي اقريبنا لنا يلو حاده اتصبي وجلن واردياتاتون نسممع سلام بريتوريا بمتحاس نتي مس غدلتاتو استطايشه غزياو ممحدار بمفراس ناي بعلو زي حقاو ممحدار كم زطايشه او وجلو يلو از تغبار نحزب تقراي داغم ناو كينا زاتون سممعنت بريتوريا مولو بمولو زفرسن سلازخونه بيت مخري
ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብትረት ይኹንን ኢሉ ካልኣይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ናይ ባዕልኻ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ብምትካል ዝግበር ዘሎ ንብረት ሃብትን ትግራይ ናይ ምጉሕጓሕ ስራሕቲ ብፍላይ ድማ ውራ መሬት ውራ ማዕድናት ምሻጥ ኣባይትን ቀልጢፉ ደው ክብልን ኣብዚ ትሳተፉ ኣካላት ድማ ካብዚ ሕጋዊ ተግባራትኩም ክትቁጠቡ ካብዚ ሓሊፉ ንዝመጽእ ጥፍኣት ተሓተቲ ኣብዚ ጉዕዙ ዘይሕጋዊ ተግባር ትሳተፉ ዘለኹም ኣካላት ብምዃንኩም እንዳፈለጥና መላእ ደላይ ለውጥ ህዝብና ድማ በብኸባቢኻ ብምውዳብ መሬትካ ንብረትካን ማዕድናትካን ክትሕሉን ዓርስኻ ክትከላኸልን ንጽውዕ ኢሉ ሳልሳይ ምሻዕብያን ፋኖን ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታትን ጽብዶም ብፍፍጣር ንትግራይ ዳግም ናብ ዘይዛሪ ናይ ውክልና ኩናት ንምእታው ዝግበር ኩለ መዳዊ ምንቅስቓስ ቀልጢፉ ደው ክብል ንጽውዕ ኢሉ ነፃውዒት ጸማም እዝኒ ብምሃብ ንዝጋጠም ጉድኣት ተሓታት እትጉጅለን ዋርድያታቱን ጥራሕ ምዃኖም ክነፍልጥ ንፈቱ ኢሉ ራብዓይ መላእ ደለይቲ ለውጥን ሰላምን ትግራይ ዝኾንኩም ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢ እትርከቡ ተጋሩ ነዚ እኩይ ተግባር እዚ ጉጅለ ብምኹናን ኣብ ጎኒ ቤት ምክሪ ሰላም ለውጥን ትግራይ ብምስላፍ ክትቃለሱ ንጽውዕ ኢሉ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መንግስቲ ፌደራል ኣደራድርቲ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን እዚ ድሕር ጉጅለን ዋርድያታቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኩናት ፅሕተራ ብኣጋ ስርዓት ብምትሓዝ ኩሎም መሳሓብቲ ጉዳያትን ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ብፅሒትኩም ክትፃወቱ ንጽውዕ ኢሉ 667 ማእኸላት ፈተናን ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ተዳልየን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ኣብ 667 ማእኸላት ፈተናታት ናይ ሎሚ ዓመት 12 ክፍሊ ሃገራዊ መእተዊ ፈተና ዩኒቨርሲቲ ንምክያድ ኣገልግሎት ምምዛንን ፈተናን ትምህርታዊ ምድላው ይገብረሎ ተባሂሉ ኣብ 97 ዩኒቨርሲቲታትን 570 ክልላዊ ማእኸላትን ዝካየድ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ፈተና ንምክያድ ምድላዋት ይግበረሎ ከበል ዋና ዳይሬክተር እቲ ኣገልግሎት እሸቱ ከበደ ብምውካስ ማዕኸናት ዜና ተዓዲ ይገልጽ ኣለዋ ካብ 24 ሰነ ክሳብ 17 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝካየድ ፈተና ብጠቕላላ 564219 ተምሃሮ ተመዝጊቦም ከም ዘለው ዝተገለጸ ኮይኑ ካብኣቶም 306964 ኣብ ተፈጥሮ ሳይንስ 257255 ድማ ብማሕበራዊ ሳይንስ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እቲ ፈተና ብኦንላይን ብሙሉእ ዓቕሚ ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ነቲ ብወረቐት መሰረት ዝገበረ ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ ውሕዳት ከም ዝህልውን ተመላኺቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባን ማእኸል ፈተናን ዓቕሚ ይፈላለ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኮምፒውተራት ንፈተና ይዳለዋ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹሎም እቲ ፈተና ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ብኢንተርኔት ንሕፁያ ተፈተንቲ ናይ ፈተና ይወሃብ ከም ዘሎ ተጠቂሱ እቲ ፈተና ኣብ 6 ዙርያ ክወሃብ እንትኾን ኣብ ማሕበራዊ ሳይንስ 3 ዙርያ ኣብ ተፈጥራዊ ሳይንስ ድማ 3 ዙርያ ክህሉ ምዃኑ ስለዚ ሓንቲ ኮምፒውተር 6 ተምሃሮ ክትተኣናግድ ምዃና ተሓቢሩሎም ብተወሳኺ ተምሃሮ ስርዓት ፈተና ክለምዱን ኣብያተ ትምህርትን ወለድን ነቶም ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ ዘድሊ ደገፍ ክገብሩ ከም ዘለዎም እቲ ዋና ዳይሬክተር ገሊጹ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለ መዳያው ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፊኡ ብሰላማዊ ንፋስ ክትካን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን ይቅርቡ ኣብ ዘለው እዋን ፖለቲካዊ መድረክ ትግራይ ናብ ካልእ ጸፍሒ ይቕየረሎም ትግራይ ምድሓን እትኽእለሉ ብሕታዊ መገዲ ዘተን ምርዳእን ልዘብን ኮፍ ምባልን እምበር ተኹስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና ብተደጋጋሚ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እዚ ስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት እኩብ ትሕዝቶ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ናዞም ኩሎም ስዋዕት ዕላማ መስዋዕቶም ኣብ ኢድና እዩ ደጊሞም መተሰውኡ እርግፀኝነት ደጊሞም መተቃለሱ ዛቃልሲ እዚኣ ግን ሳቶም ይኽእሉ ለለና ኢና ንኽእላ للنا عندنا زي أكنا قدانينا زي أكتجهد نجنا كله لجلي فلتت لجلي هفتي لجلي بحكتاتي حاليو بلا يقدس زخل زواج حملي ولرينا هنا هفتام خون دخاخون تعزوها كباي لحلفنا ين فلتنا وحدات تبلغتي تتقمتي من بارم فلتي أبزحها حزبنا جن دكتو اللي افتات ويكبر فلتاتو واقع خوينا يجني هفتو واقع خوينا يجني نبرتو الجزء نبرتو شيتو هوتو كادعنس نبرتو الجزء سيني شخونا أفلالاتنا كله تحت بهراو ربحنا جيرنا بهراو ربحناي بهراو خبرناي بتي بهجنا تقول من إسي بهجي حزو وفيرو هيوتو كشع مقبار ليس السعلا بهجنياته
زابه جساك شعب تجوارنا كنقال سلولنا بدحرزي خالي كل كنركولينا بدحرزي خالي كل تجبرنا يتقبلنا تجراي هم تجارو خوينا كنريات لنا تهزل لنا هلخ موجودات بنادق سو كرتلو ግን መስሐብ ሰባም ነኮን ለለና እንደገና ክርደና ክኸልኒ ዮም ሓደ ግዜ هم تجراي يخونخ تريت لخات موجودات يحفركاي يحزنكاي ودرجه እንደገና ኮን ይውል ناولدو فلالاي نمثل لمردات تريخا غوراتات تريخا كون ناولدو فلالاي غورا حليفو እንደገና بخبابي التودبه بخبابي التفناجح فلالايت እንደገና تريخا لذ كل زي تግራይ يمطني تلتخفل مسواعته يمطني تلتخفل واقال تتجبره مرير قالسه يمطني شو هنا هذا كله تلبم كله كحسوه كله كعسر اللي جبوا بهراو ربحنا أيله إلى أمن كوزوز على هاللينك سكاسي كله جد لتمسوات من الرخاسية لتهزم من الرخاسية الأمانة اللي بالعقل جوزوني لين أمن قفع بدل كبز حكى له كقفع بدل حالفون ولا بزع خزيا ودوا وزوا لوري له عفناتات قندما بزعخ أنا تمالي مرسا دقي فوزني ليس أو تليس أنا مس مرساك واقع اللي نيفقد لي سلازي هلا أنا أول كأساس استدرخ مسيلي سمعن قال سيقول بزود زي كنتي مثلا جن قال سمو ودعت سلازي يقولوا ببرعك قال سيمرت كسول الله كابا فومس ببرعي سايكولوجيكالي خمتي دمس وسعت خوينهم تبي استقروه عقم ترخيبا ياو ببرعي تقاليسه أتي مسرة المعات زي ولا زي مسرة المعات نكرك مقبار نوع عليه خيلس نهزبي زي حجز اللي بايته إذا بالخوان يخون بقى دومينانت تخوينا بقى هزبي تاي للدرو إذا كحل في دلي نبي نطورنت نبي نعنوت نبي نسنتتيلو نسلامون ببرعي موقع كم زلو كاوزم حلفات مراحتنا ياو ويد ما قلنا له محمد مارتن لوثر كينغ نول سلمت افريكاوያን ተቃለሱ ልክሐም አነ ትግራይ እውን ንስርዓት አፓርታይድ ተቃለሱ ኔልሰን ማንዴላ አለ ወጻለ እዚ ወጻ ዝጥም እዚ ሽግር ከሐልፍ ከም ሕላፍት ለዘይ ሓልፍ ያው አነ هم ትግራይ ከሐስብ ከለኹ ህዝብ ትግራይ እምቢ ተይሉ ያው ህዝባዊ ጦርነት አይሰዓርን ከም ዝባል ህዝብ ማዕበል هم ልባል ህዝብ ባዕልስ ያው ዝጠቅመን አነ ነው عليت ሚሪካ ገድል ስለለመረኒ ይጠቅመንን ዝጎደንን ይፈልጥ የብዝ ኸሰዓት ለለንስታን በቃ ሓፂሩ ብብርዕ ቃለሶ እንዲን ጦርነት ኢለ ናብ ሰላም ክወፍር ሰላም ተልዩ ሸቂለውን ያው ፈጠርጠር ይለውን ብታለላትና ዓቅሚ ያው መጻ ህይወት ዞም እንወልዶም ህፃውንቲ ብሩህ ተስፋ ክኾን የልደሊ ግን ዝግዜ እዚ ናይቲ መንእሰይ ወለዶ እዩ ግዜ ብቆንዶ ሓላፍነት ዘለዎ ወለዳዊ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዩ ሓደ ወለዳዊ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ተይኮነስ ተጨበጣ ዓቅሙ ዘለዎ ወለዶ እዩ ዝተማሃረ እዩ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ዘለዎ መንእሰይ ሓይሊ እውን ባህጉ ካብቲ ህዝቢ ዝፍለ ይኮነን ናይ ማን እውን እሙን ብሄርተኛ ዝበሃል ንድረብሓ ንህላው ህዝቢ ትግራይ ዝዋደቕ ሰራዊት ኣሎ ኣካል ናይቲ መንእሰይ ወለዶ ማለት እዩ ከም ወለዶ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ክወስድ ክእል ኣሎ ደው ኢሉ ክፅበ ዘለዎ ይመስለኒ ትብደገብ ሲብል ኣካል ዘለዎ ናይ ባዕሉ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ምስ ዓቕምታቱ ክድቅስ ዘይግብኦ ወለዶ እዩ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ሓባር ባህግታትን ድሌታትን ዘለዎ ወለዶ እዩ ካብኡ ናብኡ እውን እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ካብኡ ናብኡ እውን እዚ ወለዶ እዚ ከም ወለዶ ዝተገለለ ኣብ ውሳነታት ዘይተሳተፈ ብውሳነታት ገለ ኣካላት ካብኡ ናብኡ ገለ ኣካላት ጥራሕ ኣይኮነ ብውሳነታት ናይ ትክየዋይ ገሊ መራሕቲ ግዳይ ኮይኑ ኣብ ዘይተረድሉ ኩናት ኣትዩ ዝግረብሕ ውፅኢት ንኸየምፅእ ኮይኑ እዩ እዚ ዋና ምክንያቱ እተወለደሱ እዚ ወለዶ እዚ ካብ ግዳይነት እውን ከምልጥ መሪሕነት ክወስድ ክደራደር ጥራሕ ዘሎ ክልምን ክበኪ ክስደድ የብሉን ሓንቲ ህይወትላትና ሓንቲ ትግራይ ካብ ዓድላትና ኣብ ዓድና ዝኽፈል ዋጋ ከፊልና ዓድና ክነድሕን ክእል ኣለና ህዝባዊ ቢተኝነት ክለዓል ኣለዎ ኣንጻር ኩሎም ወረርቲ ናይ ደገ ወራሪ ይኹን ናይ ውሽጢ ወራሪ ሓደ ትግራይ ምጥፋእ እዩ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ማለት እዩ ንወስዶ ዝግበአና ብዚ መንገዲ እዚ ክንምክቶም ኣለና ብሰላማዊ ቃልሲ
ካልእ ዘድልየና ይኮነ ናይ ውሽጢ ሽግር ስለ ዝኾነ ናይ ውሽጢና ፀገም ብብረት ንፈትሑ እንደልን ብዝኾነ ምክንያት ብሰላማዊ ቃልሲ ምግባር ስለ ዝከኣል ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ኬንያ ብዝተልዓለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ብኣማይት ዝቁፀሩ ድማ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተሓቢሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ብሰንኪ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ሰልፈኛታትን ብዝተፈጠረ ግጭት 4 ሰባት ክሞቱን ከለው ልዕሊ 30 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኪፕቹምባ ሙርኮመን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዘይሕጋዊ ተቃውሞ ብምክያዱ 348 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ክሲ ከም ዝተመስረተሎምን ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ብዛዕባ እቶም 4 ሰባት ብኸመይ ከም ዝሞቱ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይሃበን እንተኾነ ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕኸናት ዜና እቲ ከባቢ ሓቢሮም ተባሂሎም እቲ ተቃውሞ ብዙሓት ተጓዓዝቲ ኣብ ወሰን ከተማን ኣብ ኣፍ ደገታትን ተዓፅዮም ክተርፉን ከለው ሰልፈኛታት ኣብ ቀንዲ ጽርግያታት ጎማታት ብምንዳዶምን መኻይን ብምጥቃዕን ብውሕዱ ክልተ መካይን ሓዊ ብምውዳቆም ማእኸል ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ምድረበዳ ኮይኑሎ ተባሂሉ ብዓርቢ ኣብ ኬንያ ዘጋጠመ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊብሎም መንግስቲ ኬንያ ኩናት ኢራንን ኣብ ቀረብ ሰዓት ዓለም ዘስዓቦ ጽልዋን ከም ምኽንያት ወሰኽ ዋጋታት ክጠቅስን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ዝወርድ ዘሎ ጾር ንምቅላል ግብሪ ክቕንስ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ሶማሊላንድ መበል 35 ዓመት ዕለት ዓርሰ ምስረታ ብሓድሽ ሕቶ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦን ድሙቕ ጽምብልን ኣኽቢራ ካብ ሶማልያ ተነፂላ ሃገርነት ጠሊባ ዓመታት ዘቁፀረት ሶማሊላንድ ሕዚ መበል 35 ዓመት ምስረታ ብወታደራዊ ሰልፍታትን ባህላዊ ጽምብልን ኣኽቢራ እታ ኣብ ዝሓለፉ ወርሓት እዚ ዓመት ብመንግስቲ እስራኤል ፈላማይ ኣፍልጦ ሃገርነት ዝተውሃባ ሃገር ሕዚ እውን ኣብ ጽምብል ምስረታ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ንኽወሃባ ጻውዒት ብምቕራብ ኣኽቢራት ወላ ኣፍልጦን ምጽዋርን ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ናይ ሎማ ዓመት ጽምብል ነቲ ብ26 ታሕሳስ 2025 ካብ እስራኤል ዝተውሃቦ ኣፍልጦ ዓብይ ዓወት ጌራ ወሲዳት ወላ ኣብ ኣደባባይ ሓርነት ሃርጌሳ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ተኣኪቦም ኮማንዶ ማሪናውያንን ንኡሳን ሓይልታትን ዝርከብዎም ወተሃደራዊ ኣሃዱታት ሶማሊላንድ ኣብ ጎኒ ባህላዊ ደረፍቲ ሲቪካውያን ሰልፈኛታትን ጉጅለታትን ከምኡ እውን ምስ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪዖም ድሙቕ በዓል ኣኽቢሮም ኣለዉ ኣብቲ ጽምብል ዝተረኸበ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብደላሂ ኢሮ ሶማሊላንድ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ዘካየደቶ ወፍሪ ክልቲኡ ታሪኻዊ ፍትሕን ነጸብራቕ ፖለቲካዊ ክውንነት ቀርኒ ኣፍሪካን ብምባል ሶማሊላንድ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ ከም ርጉእ ዲሞክራሲያዊ መሻርክቲ ገይሩ ኣቕሪቡሎም ዜጋታት ሶማሊላንድ ዓንዲ ሕቆ እታ ሃገርን ድሕንነታን እዮም ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ህዝቢ ሶማሊላንድ ዝምነዮ ጉዕዞ ህንፀት ሃገር ልምዓትን ምዕባልን ክንቅጽሉ ኢና ከበል ኢሮ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ዓዱ ኣብ ዝሃቦ መደረ ገሊጹ ብተወሳኺ ኢሮ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን መልእኽቲ መሓላሊፉ ዚምባብዌ ኣብ ታሪኻን ፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ላዕለዋይ ዳይና ምሻማ ተገሊጹ ዚምባብዌ ንኤልሳቤጥ ጓንዛን ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ላዕለዊት ዳይና ክትኸውን ከም ዝሸመት ክፍሊ ፕሬዝዳንታዊ ርክብ እታ ሃገር ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን እታ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ እትህቦ ግምት ካብ እዋን ናብ እዋን እናተማሓየሸ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ኣብ ርእሲ እቲ ዝተመዘዘ ሰፊሕ ናይ ፍርዳዊ ተመክሮን ብቕዓትን እዚ ሽመት ኣብ ስርዓት ፍርዲ እታ ዓዲ ርኡይ ምዕራፍ ዘመልክት ኮይኑ ኣለውን ተባሂሉ ሓዳሽ ላዕለዊት ዳኛ ኤልሳቤጥ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዚምባብዌ ናይ ሕጊ ዲግሪ ዝረኸባ ኮይና ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሕን ልምዓት ማሕበረሰብን ላዕለዎት ቦታታት መዝነትን ዝነበረት እያ ተባሂሉ ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብደረጃ ሃገር ንፕሮጀክት ምርምር ደቂ ኣንስትዮን ሕግን ብሓባር ብምምስራትን ብምውሃድን መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ተበጻሕነት ሕግን ኣብ ምርግጋጽ መሪሕ ተራ ተጻዊታ ከም ዝነበረት ይግለጸሎም ብ1998 ከም ቆጻጽራ ፈረንጂ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ 2002 ድማ ዳኛ ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ኮይና ዘገልገለት ጓንዛን ካብ 2018 ጀሚራ እውን ምክትል ላዕለዋይ ዳኛ ኮይና ዘገልገለት እያ ተባሂሎም ብዘይካቲ ሰፊሕ ናይ ውሽጢ ሃገር ተመክሮ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ገበን ኣብ ዩጎዝላቪያ ዝተጣየሸ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ብምስታፋን ብምምራሕን ዚምባብዌ ክተጸዋዓ ዝኸኣለት በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ ተባሂላ ፓኪስታን ዝተመሓየሸ ውጥን ሰላም ኢራን ናብ ኣሜሪካ ከም ዘመሓላለፈት ተገሊጹ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝለዓለ ውጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋንን ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትን ፓኪስታን ንኢራን ዘሳተፈ ዞባዊ ግጭት ንምውጋድ ዝዓለመ ዝተጣየሸ ውጥን ሰላም ንኣሜሪካ ከም ዘቕረበት ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርርብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ስለ ዘሎ ሰበስልጣን ፓኪስታን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሽምግልና ይቐጽሉ ከም ዘለዉ
رويترز حبيروم مستقداي قربت زلوم منጭታት ፓኪስታን ከም ዝገለጽዎ ወግና ክልቲኦም ወገናት ገና ኣብ ቁልፍ ጉዳያት ሰፊሕ ፍልልይ ከም ዘለዎም ይሕብሩ ኣለዉ ብዙሕ ግዜ የብልናን ብቀጻሊ እውን አጀንዳታቶም ይቀይሩ ኣለዉ ክብሉ እቶም ተደራደርቲ አጠንቂቆም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራቅቺ ሓዱሽ መርገጽ ቴህራን በፓኪስታን ቢሉ ናብ አሜሪካ ከም ዝተመሓላለፈ አረጋጊጽ እኳ እንተነበረ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ዝተመሓየሸ ውጥን ሰላም ግን አይገለጸን እዚ ሓዱሽ ዲፕሎማሲያዊ ድፍኢት ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውጥን ሰላም ሲዕቡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ወታደራዊ ስጉምቲ ንግዚኡ ከም ዘቋረጸም ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ ትራምፕ ምስ ቴህራን ሓዱሽ ስምምዕ ኒኩሌር ገና ከም ዝከኣል እኳ እንተገለጸት እቲ ዝርርብ እንተፈሪሱ ግን ወታደራዊ ስጉምቲ ክፉት ምዃኑ አጠንቂቁም ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ንጥፈታት ኢራን ጽኑዕ ገደብ ክግበርን እቲ ኣገዳሲ ሃገራዊ መስመር መራኽብ ነዳዲ ዝኾነ መጻቡ በሆርሙዝ ዳግማይ ክኸፈትን እዚ ድማ ንህዝባዊ ምልዕዓልን ምግጣምን ደው ክብል እገዳታት ክልዓል ከሕሳብ ኩናት ዕንወትን ንመጻኢ መጥቃዕትታት ውሕስነት ክወሃብን ትደሊ እዚ ናይ መወዳእታ ውጥን ውጽኢት ናይቲ ብኣዋርሕ ዝቐጸለ ዘይቀጥታዊ ዲፕሎማሲ ኮይኑ ብፓኪስታን ዝተመቻቸወ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ግንቦት ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቀትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቦም ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሄር ያስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድህበ ኮይኑ ናሃሩ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ምእካብ ዓቕምን ምክልኻል ከፋፋለ ሓሳብን ክጽመድ እዩ ባህረ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ንምፍታን ሕቀተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናሃረ ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ምትኻን ምድፍፋ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝርአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎም ትግራይ ካብ ተኣትያቶ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናያም በዛ ሓድነት ከሰስን ኣብ ዝገብሩ ተረኻት ኣድሂብካ ምስራሕ ኣድላዩ እዩ ንብል ተረኸ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዝኸውን መገዲ ኣማእዚንካ በመምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቱ ትኹረቱ ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው ቲቢኤስ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነዩ ክገብር እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎም በዝስዕብ ሓሳብ ክንጥምቶም መጻኢ ትውልዲ ባዕሉ ዝውስነላ ብዛዕባ ሰላምን ልምዓትን ዝውግዐላ ኩናት ውግእ ምቅብባል ብዛዕባ ሕዚ ቆልዑ ተሪእኽን ህፃውንቲ ቆልዑ እኮ እናቀባበሉና ጎይክቶም ዝውዕሉ ክላሽ ከምዚ ዓይነት ናይ ውግእ ሜንታሊቲ ዘይኮነስ ናይ ልምዓት ናይ ትምህርቲ ናይ ሰላም ሜንታሊቲ ዘለዋ ከም ድላዮም ዝውስኑላ ዝመሃሩላ ዝመራመሩላ ትግራይ ክትህልዎም እየ ዝደሊ ኣነ ትመጻኢ ትውልዲ ማለት እዚኣ ንኽትኮን እንታይ ክኾን ኣለዎ ኢለ ሓሲበ ኢኻ ዝቃለስ ከምዚኣ ተኾይና እታ ዝብላ ዘለኹ ዓይነት ትግራይ ክነረክብ ንኽእል ኢና ንደቅና ስለዚ ብዚኣ ዝኽኣልክዋ ክገብር ኣለኒ ኢለ ኣነ ዝቃለስ ሕዚ ድሕሪ ሕዚ ሰብ ክመውት ኣለዎ ክስዋዕ ኣለዎ ሽልማት መስዋዕቲ እውን ማ ስቂና ኒና እንትናገበርናዮ ሮማንሳይዝ እናገበርናዮ እቲ መስዋዕቲማ ብፍላይ እቲ ናይ ኣፍሪካ መስዋዕቲ ድንቁርና ሓደ ገዛእ ክትሕልል ኢልካ ህይወትካ ትህብ ማለት ካብ ከምዚ ዓይነት ኮምፕሊትሊ ወፂናስ ሓሳብ መሰረት ገይራ ሰብ ድላዩ ሓሳብ ሒዙ ዝነበረላ ናተኻተዐ ሓሳቡ ብህዝቢ ናፈለየ ዝነበረላ ዕዳ ዘይብላ ባዕሉ ሓድሽ ትውልዲ መጻኢኡ እናወሰነ ዝኸደላ ዓይነት ትግራይ ክትህሊ ምና ዝኸበርኩም ኣድመጽትን ተኸታተልትን ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምስ ዜናታት እዚ ዕለት ሓቢረኩም ዝጸንሕ ኩናትና ኢልፈለቀ ነይረ ሕዚ ድማ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም